Aduh, pening kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Oh my god! Moments later. Labor and virginal birth and caesarean section birth. 22. Labor and virginal birth. Labor is physiologic process in which the fetus, after an approximate day's habit in utero, is expelled. There are 4 stages of labor. The first stage can be further divided into the talent, active, and transition phases. Pre-labor is an amorphous stage that occurs several weeks before true labor and results in increased uterine activity, which serves to ready the cervix for its eventual effacement and dilation. First stage labor is characterized by cervical effacement and dilation, reading for the passage of the fetal head. Second stage labor results in expulsion of the fetus. Third stage labor results in placenta separation and expulsion. Fourth stage labor is the 1 to 4 hours after placental delivery, in which the contracting uterus controls bleeding. Of us during this period, the mother is at risk for hemorrhage and complications associated with uterine atony, ataxia induction, and metabolic disorder. Delivery in the occiput or vertex presentation occurred for of all labor, and this fetal presentation is assumed in this plan. The positional change necessary to accommodate the fetal head to the maternal pelvis include engagement, descent, flexion, internal rotation, and expulsion. Anywhere from 5 to 30 minutes after expulsion, placental separation usually occurs, and placental maintain optimal maternal and fetal well-being, identify and ameliorate distress, and prevent or minimize complication. 24. Caesarean section birth. Caesarean section birth, the fetus is delivered through incision made into the abdominal and uterine walls. This procedure is indicated for any condition that jeopardizes maternal or fetal health and for which postponed of delivery is best indication for. Caesarean section include but are not limited to the following: non-restoring fetal heart rate (FHR), pattern fetal distress, previous caesarean section, dystocia, cephalopelvic disproportion, abruption, placenta previa, collapse the umbilical cord, preeclampsia or eclampsia, insulin dependent diabetes mellitus, spinal or pelvic fractures, pelvic tumors, gonorrhea, and genital herpes. Caesarean section may be an emergency procedure or anticipated. If it is anticipated, the parent have greater attitude about and can receive comprehensive preparative teaching. This plan of care includes physical findings associated with fetal distress steps and implication of caesarean section procedure and postpartum consideration specific to caesarean section patients. Review of the normal postpartum experience is essential. 22. Persalinan dan kelahiran perawan.
Persalinan adalah proses fisiologis di mana janin setelah sekitar 282 hari berada di dalam rahim dan dikeluarkan. Ada 4 tahap persalinan. Tahap pertama dapat dibagi lagi menjadi fase aktif, dan fase transisi. Persalinan adalah tahap amorf yang terjadi beberapa minggu sebelum persalinan yang sebenarnya dan mengakibatkan peningkatan aktivitas uterus yang berfungsi untuk mempersiapkan serviks untuk penipisan dan pelebarannya. Persalinan kala pertama ditandai dengan pendaftaran dan dilatasi serviks yang mempersiapkan jalannya kepala janin. Persalinan kala kedua menghasilkan pengeluaran janin. Persalinan kala ketiga menghasilkan pemisahan dan pengeluaran plasenta. Persalinan kala keempat berlangsung 1 hingga 4 jam setelah plasenta keluar, di mana rahim yang berkontraksi mengendalikan pendarahan. Selama periode ini, ibu berisiko mengalami pendarahan dan komplikasi terkait dengan anatonia uteri, induksi anestesi, dan gangguan metabolisme. Persalinan dengan presentasi aksiput atau vertex mencakup 95% hingga 97% dari semua persalinan, dan presentasi janin ini diasumsikan dalam rencana ini. Perubahan posisi yang diperlukan untuk mengakomodasi kepala janin ke panggul ibu meliputi engagement, descent, fleksi, rotasi internal, dan eksklusi antara 5 hingga 30 menit setelah pengeluaran. Plasenta biasanya terlepas dan pengeluarannya plasenta dilakukan secara spontan atau manual. Penatalaksanaan proses persalinan bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ibu dan janin yang optimal, mengidentifikasikan dan memperbaiki tekanan, serta mencegah atau meminimalkan komplikasi. Perawatan ibu dan bayi oleh Melson 1999. Selanjutnya 24 persalinan cesar. Persalinan melalui operasi cesar, janin dilahirkan melalui syatan yang dibuat di dinding perut dan rahim. Prosedur ini diindikasikan untuk kondisi apapun yang membahayakan kesehatan ibu atau janin, dan yang mana penundaan persalinan atau kelahiran normal itu sendiri akan membahayakan keselamatan pasien. Indikasi untuk operasi cesar meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut: pola denyut jantung janin, PHR yang tidak meyakinkan janin gawat, operasi cesar sebelumnya, distosia, disproporsi cephalopelvic, solusio plasenta, plasenta previa, prolaptali pusat, preeklamsia atau eklamsia, diabetes mellitus yang bertanggung pada insulin. Jika sudah diantisipasi, orang tua akan lebih tanggap dan dapat menerima pengajaran preoperasi yang komprehensif. Rencana perawatan ini mencakup temuan fisik yang terkait dengan gawat janin, jenis dan implikasi prosedur operasi cesar, dan pertimbangan pasca persalinan yang khusus untuk pasien operasi cesar. Tinjauan pengalaman pasca persalinan yang normal sangat penting. Perencanaan perawatan ibu dan bayi menurut Melson 1999. Baik, di sini saya menemukan ada beberapa kata sulit dan kata kunci. Kata sulitnya ada approximate, perkiraan, expelled, diusir, evacuation, penghapusan, dilation, pelebaran, expulsion, pengusiran. Dan kata kuncinya adalah labor persalinan, virginal suci, cesarean operasi cesar, section bagian. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.